Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 9, atas nama saya Yugi Yaditra Yasir dan juga teman saya Raja, akan membahas mengenai external governance mechanism. Poin keempat dan kelima mengenai OECD dan PwC, lalu juga overview dari kasus Jiwasraya. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya Raja mengenai OECD itu sendiri. Sebentar. Oh, kita mulai dari PwC. Silakan Raja. PwC. Ya. Tunggu. PwC 2011 relationship with external auditors. Audit di PwC 2011 mengatakan bahwa audit komite play a key role in overseeing external auditor as part of the broader financial reporting sources. Komite audit mengambil tanggung jawab khusus terhadap hubungan dengan external auditor. The reporting relationship. External auditor should report directly to audit committees, not to or through management. Audit committees must pre-approve all audit and non-audit service the external auditor provide to companies or their subsidiaries. Selections, replacement, and reference of auditors. Audit committee have to select the audit firm. Audit committees need to assess the auditor performance before deciding to reappoint or replace them. Some external auditors engage the audit committees at the start of the year about performance expectation. Lanjut. The factors in selecting, evaluating, selanjutnya adalah auditor independence dan objectivity. Auditor harus have to act with integrity and objectivity. Independence berarti mereka harus menghindari segala macam hubungan dengan perusahaan atau manajemen yang dapat menginterfere dengan kemampuan mereka untuk melakukan audit dengan pikiran yang objektif. Terus yang terakhir ada external audit scope. External auditor bertanggung jawab atas menentukan audit scope berdasarkan faktor-faktor yang meliputi assessment of materiality and risk, yang meliputi the assessment of materiality and risk. Audit komite harus mengerti scope yang dipropos oleh external auditor dan mengconsider apakah itu cocok atau tidak. Lanjut. Terus audit fees. Berdasarkan dari jam yang di expected, estimated based on the expected hours needed to complete the scope of work and within the audit plan, it's not unusual for the external auditor to incur cost overruns that exceed the ordinary fee estimated from the audit planning stage. These overruns are sometimes attributable to change facts and circumstances or unanticipated difficulties encountered in completing the audit. Communication of audit result and insight. Audit committee should discuss with the external auditors the progress of auditor throughout the year and the audit result once the audit is completed. External auditors also can provide useful insight to audit committees because external auditors have a deep understanding of companies' business and also have experience working with other companies. Nah, yang terakhir itu kuncinya itu harus ada komunikasi itu antar audit komite serta audit eksternal gitu biar agar pekerjaan lebih lancar gitu. Lanjut. Management representation letters. External auditor request that management provide written representation on such matters as the collectibility of receivables, realizability of inventory, significant event that occur after balance sheet date, and knowledge of fraud and illegal data. Nah, ini kuncinya itu maksudnya itu manajemen harus kasih kayak representasi yang tertulis atas masa-masa yang terjadi di perusahaan tersebut. For representation, ideally, audit committee and external auditors should meet routinely to do more candidate discussion that might occur with management person and provide opportunity to the objective point of view from auditor. Nah, ini maksudnya adalah
itu setiap audit komite dan external itu harus kayak gimana ya, harus kayak saling bertemu sama itu agar kayak ada terdapat komunikasi yang bagus di antara mereka gitu. Lalu menggunakan auditor lainnya. Management can use different audit firm dari principal auditors. Management may ask second accounting firm for finding connection with complex and accounting issues. Audit committee should be involved to command the audit firm dan the principal auditor. Ini maksudnya itu audit itu manajemen dapat menggunakan audit lain untuk membantu audit prinsipal gitu, membantu kinerja dari audit prinsipal gitu. Tapi harus kita tahu gitu audit apa aja yang ada siapa yang bakal diminta bantuannya gitu. Lanjut. Selanjutnya adalah disagreement with external auditor. Audit komite harus mengerti dan menyelesaikan segala ketidaksetujuan antara manajemen dan external auditor. Audit service. Auditor can do certain type of non-audit service and fee arrangement. Yang diperbaikan adalah corporate tax system preparation, corporate tax planning dan consulting, financial due diligence for acquisition and post-merger integration, tax advisory atau tax acquisition and divestiture of new tax legislation, transfer pricing analysis, and fraud and investigation analysis. Ini kayak auditor itu kayak gimana ya? Ini boleh melakukan hal yang di luar dari audit service gitu. Tapi ya hanya tertentu aja yang tertulis di exhibit 544 itu. Lanjut. Teori institutional investor. Apa itu? Bentar. Get into investor. The share of equity investment held by investors such as mutual funds, pension funds. Tadi yang selanjutnya. The share of equity investment held by institutional investors such as mutual funds, pension funds, insurance companies, and hedge funds has increased significantly. The ability and interest of institutional investors to engage in corporate governance varies widely. The principal recommend that institutional investors request their policies with respect to corporate governance. In some recent years, some companies have begun to consider the option of quotes on shareholder engagement that institutional investor and invited to stand up on to voluntary basis. Lanjut. According to OECD, the principal corporate governance and for institutional investors, they should first institutional investor acting in fiduciary capacity should discuss their corporate governance and reporting policy with respect to investment, including possibility that they have in place for the study on use of the voting rights. Ini kayak investor gitu harus kayak ngediskusi itu corporate governance-nya bagaimana, terus bagaimana kayak kebijakan votingnya gitu kepada investmentnya gitu. Selanjutnya vote should be cast by custodian or nominees in line with the direction of the beneficial owner of the share. Nah itu vote-nya itu harus berdasarkan arah dari owner pemilik shares yang beneficial. Instrument fakta yang fiduciary capacity should yang C selanjutnya adalah institutional investor acting fiduciary capacity should discuss how they manage mental conflict of interest that may affect the exercise of key rights regarding their investment. Ini kayak investor juga harus mendiskus bagaimana mereka mengelola konflik material of interest yang dapat mempengaruhi excess of key ownership rights terkait dengan investasi mereka. Selanjutnya, corporate governance framework should require that proxy advisors analyze broker rating agencies and others that provide analysis or relevant to decision by investor. Discuss and minimize conflict that may compromise integrity of the analysis and advice. Ini ya seperti yang sebelumnya ini kayak meminimalisir konflik of interest gitu. Agar kayak jadi lebih baik gitu selanjutnya.
insider trading dan market management should be avoided and the applicable rules must be enforced. Nah, ini sudah, itu kan insider trading kan cuma market management juga udah termasuk HEU, jadi udah jelas itu dilarang. Terus yang F, for companies who are listed in a jurisdiction other than their jurisdiction on corporation, the applicable corporate governance laws and regulations should be clearly disclosed. In the case of cost listing, the criteria procedure for recognizing the listing equivalent of the primary listing should be transparent and documented. Ini regulasinya itu, Kak. Ini regulasi dari corporate governance-nya itu harus kayak gimana ya? Di-disclose secara jelas itu ke perusahaan yang di-listed di jurisdiksi yang dari corporate governance-nya itu. Terus yang G adalah stock market sebenarnya fair and efficient price discovery as a mean to help promote effective corporate government. Lanjut. Terus determinant of all engagement including ini enggak usah deh. Enggak usah. Oke, sekarang lanjut ke case Jiwasraya. Ya. Oke, ini saya Yogi bakal menjelaskan mengenai kasus Jiwasraya. Jadi kasus Jiwasraya ini ya teman-teman udah pada tahu lah ya. Nah, Jiwasraya ini merupakan BUMN yang bergerak di sektor asuransi. Ini Dewan Komisaris dan Dewan Direksinya terpampang sudah tertulis di sini. Jadi teman-teman baca juga. Lanjutnya kronologi kasusnya, PT Asuransi Jiwasraya itu mengalami kesulitan likuiditas di mana terdapat penundaan bayar polis jatuh tempo produk bank insurance, asuransi jiwa berbagai investasi atau saving plan yang dipasarkan oleh beberapa bank dan agen penjual. Jumlah asuransi yang tidak dapat dilunasi oleh Jiwasraya ini mencapai 802 miliar rupiah. Nah, bank yang menjadi agen penjual antara lain Bank Tabungan Negara, Bank ANZ, Bank QNB, Bank Rakyat Indonesia, Bank Kephana, Bank Victoria, dan Standard Chartered Indonesia. Atas keterlambatan bayaran tersebut, PT Asuransi Jiwasraya memberikan bunga 5,75% per tahun. Diturunkan dari yang awalnya 6,5%. Nilai premi awal 100 juta, jangka waktu 5 tahun. Nah, penyebabnya apa aja sih sebenarnya? Penurunan nilai aset yang menjadi portofolio saving plan ini. Nah, dari 75% atau 3/4-nya itu terdiri saham, reksadana, surat berharga negara, obligasi BUMN, obligasi korporasi. PT Asuransi Jiwasraya tidak dapat mencairkan aset karena kondisi keuangan perusahaan yang tertekan. Nah, selanjutnya adanya lemahnya corporate governance dari PT Asuransi Jiwasraya di mana manajemen terlalu berani menjanjikan imbal hasil kepada investor di mana rate imbal hasil nilai terlalu tinggi. Selanjutnya, eksternal auditor dalam konteks ini akuntan publiknya gagal memverifikasi kualitas instrumen yang digunakan untuk investasi. Nah, ini way to tackle-nya dari pemerintah, manajemen Jiwasraya should review apa yang harusnya mereka investasikan dan mereka pilih untuk sebagai investasi dengan risk dan return yang suitable. Untuk eksternal auditor harusnya paham bahwa bisnis dan audit risiko dari PT Jiwasraya dan mendisclose any financial difficulties segera. Ini aset dari Jiwasraya tabelnya. PT Jiwasraya sebenarnya memiliki cukup aset untuk membayarkan polis terutang sejumlah 802 miliar. Akan tetapi masalah likuiditas menjadi concern utama penundaan distribusi pembayaran polis pada investor. Ya, itu saja presentasi dari kami. Jika teman-teman semua ada pertanyaan, silahkan disampaikan di WhatsApp grup kelas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.